Première crise. Je vis à Tunis, enfin je suis. أنا مصدقت ربي كملتهم. أكثر من هكا حبيت نقول autre chose نعاودوا. ايزي ما شكرا الكل. Je m'appelle Alia Heda. Actuellement, je suis le fondateur et le général manager d'Opalia Pharma Group Recordati. Dans les années 88 et 90, nous avons beaucoup bataillé, nous nous sommes beaucoup investis et nous avons mis en avance la qualité du médicament générique. ضغط علاني بالحاج متخصصة في الابتكار والتصميم المصوغ بنابل. بديت والله السوق كامل ندور ونبدا على سقايا من حانوت لحانوت، نبدا ندور ونتفرج في كل الفيترينات. تعجبني سوق البركة وتعجبني الحوانت راجلي كان ما يحبش ماذا بيا تقعد في الدار وتلاعب بروحك، وانا قعدت مدة ما جبتش الاولاد راه قعدت 4 سنين. اما كل 4 سنين هبلت نحب نخدم نفهم حتى شيء. جيهان بوهدرة copropriétaire du resto et café culturel العلي. توكلنا على ربي حلينا الباب وقلنا يا ربي العمال عليك. Et on a commencé. خدموا شوية تليفونات لصحاب وقفت على الآخر. جات الثورة الدنيا شعلت فيها النار وقتها، زادت غلات على الآخر، صعبت علينا على الآخر، ما حبيناش نقف. سندة حشيشة بن عياد 45 سنة، دبلومي من لينات انجينيور اغرونوم، توا جيرانت في شركة أفراح مختصة في l'événementiel. Ils ont cru en moi, ils ont cru en la société. Donc on s'est donné à fond, on a travaillé nuit et jour. سمية مرزوق بلارة directrice de Asprod société textile في سوسة. برشا ناس ما شجعونيش، قالوا لي معناها ne t'investis pas dans ce projet là راهو صعيب. حكيت انا وراجلي قلت له écoute on est jeune on va démarrer on va voir معناها الحمد لله يا ربي خدمنا وقينا. نزيه النمري j'ai 61 ans gérante نتاع la société Tiger اللي هي نتاعي présidente de l'événement international de la mode. خدمت en tant qu'habilleuse, en tant qu'aide chorégraphe, pas mal de petits boulots. Et là, j'ai les événements, surtout les défilés. منيا بوزيد 49 سنة، صاحبة مؤسسة حرفية في الفضيات والصناعات التقليدية بصفة عامة. كانت أول الباتين متاعي في محل في مطار تونس قرطاج، ومن غادي كانت البداية. لقيت روحي مع ناس يعرفوا، ناس زاد يقدروهم في السوق ويعرفوهم، دونك حتى توا الكابيتال كونفيونس نتاعهم هما وكل أنا ما لقيته موجود. Shaima Hadeda, 40 ans, née à Tunis, diplômée de l'ISG, ou Tawa, chef d'entreprise et directeur général du groupe Intertechnique. Nous sommes constructeurs de terrains de sport. On a développé l'agrément Sherika aussi parce que c'était un agrément à bâtiment restreint, donc on l'a développé. Par ces petits plus-là, on a pu évoluer et assurer la pérennité de l'entreprise. Mamia Tartak, 41 ans, cofondatrice de l'agence Zeta et actuellement gérante. 14 سنة بعد la création de l'entreprise, on est حسب تقريبا 14 architectes d'intérieur ou designers, une équipe je pense solidaire. Dream Team تاع العلي. Alors, je l'appelle mon Dream Team. كان مش هما معناتها العلي peut pas exister. C'est 380 personnes. C'est une entreprise qui est très encadrée. Nous sommes à 35-40% d'encadrement. Il y a beaucoup de jeunes ingénieurs. Asprod اليوم فيها 140 personnes. Je peux me permettre de faire des collections parce que je suis très bien installée par rapport au début. Mais au début, je pense, il faut voir le marché, qu'est-ce qu'il demande. Voilà, il faut suivre le marché, on n'a pas le choix. Et nous avons réorienté stratégie متاعنا
sur l'Afrique. Ça nous a permis d'ouvrir les marchés et de devenir historiquement le premier exportateur de médicaments tunisien في أفريقيا. يلزم تكون عندك لو سونس دو ديتاي. السونس دو ديتاي هو اللي يحل لك 100,000 باب. فرج عليه كيفاش يقص كيفاش يعمل. ما تعلمتش راني لا في مكتب لا في شيء. Finalement, c'est un travail qui demande beaucoup de souffle parce qu'on travaille quand les gens se reposent, on travaille quand les gens prennent leurs vacances. العام الأول العام الثاني العام الثالث كانوا صعاب برشا برشا برشا، معناها كل شيء ما يجيش بالساهل. بشويه 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 حتى وليت كبروا ولادي، وليت نخليهم في الحانوت وندخل لاتولي نضرب بالساعتين وثلاثه في الاتولي. Donc assurer tout ça n'est pas chose facile, mais c'est une très très belle expérience et c'est un très beau challenge, surtout quand on est une femme dans ce domaine-là. On ne doit pas se comparer uniquement à Fito, nous sommes مسكرين على babouchetna parce que maintenant il y a la mondialisation et tout, donc on doit s'ouvrir sur l'international. ولات فما une démotivation كبيرة برشا de la part de la jeunesse tunisienne. من شيرة يقول لك رانا ما لقيناش خدم، ومن شيرة وقت اللي انت معناتها تعطي فرصة عمل ما تلقاش شكون يجيك. وماذا بيا نعلم زاد البنات، فما بنات باش نعلموهم باش تقعد الخدمه ديما موجوده. نشجعهم لي جون نكون نقول لهم بالعكس، معناها يفو ساكروشي بور افوار ان ريزولتا. احنا كونا رواحنا من صفر، بما انه فما الخدمه تنجم تخدم اليوم ب 300 غدوه ب 500 غدوه ب 600 وبعد ب 700، واللي يعمل الخير ديما يلقى الخير. beaucoup de sacrifices لكنها كوم بورتي ان انفون، معناتها تحس روحك جبت حاجه جديده للبقعه اللي انت تخدم فيها. Donc on veut toujours améliorer, on veut toujours être leader. Quand un client vous dit vraiment vous avez été à l'origine de la réussite de mon mariage ou de mon événement, c'était vraiment la satisfaction de toute l'équipe. انا تحت وقمت لين وصلت اليوم للبوست اللي انا فيه. Le travail est réellement la seule valeur qui va permettre aux jeunes d'écrire une autre histoire لبلادنا. Aimez ce que vous faites. Vas-y قدموا القدام وفي عود نغزر الغيري شنو اللي عنده، نقول انا بدي نجم نعمل كيفه ونجم نعمل خير منه et on avance وهكاك باش نطلعوا بالبلاد اللي كنا بقدر ربي on va avancer ensemble.